Afiq dengar lagi tak? Dengar ke masih tak dengar? Boleh dengar tapi juga suara sangat kecil lah bagi saya. Tak perlahan suara saya? Kena volume up sikit lah untuk komputer saya. Kalau boleh dengar betul. Mungkin saya dah attendance dah kan? Okey, boleh dengar saya jelas tak sekarang? Sekarang boleh. Sekarang boleh, okey. Tadi saya guna, saya terlupa tukar setting. Okey, jelas ya? Okay, so you had your midterm examination last time. So how was it? Boleh tak? A bit tricky lah, I think. A bit tricky. And some of them, I think the answer should be correct, but I don't know why it's wrong. So I'm waiting the answer scheme. Okay, we'll see. If we have time, maybe we can do something about your carry mark lah, hopefully. Okay, okay, so shall we continue our lecture? So maybe we answer chapter 2 today. So where were we in the previous class? Redemption? The volatility part. Volatility part. Today we are going to talk on the next section. Volatility dah. Duration also. Doctor, our screen now is the QR code, right? So Doctor have shared the lecture screen. Oh, saya share QR code je. Sekarang. Okay, thank you. Okay, nampak? Nampak. Okay, so we are going to today about spot and forward interest rate. Okay, spot and forward interest rate saya recordkan. Okay. Okay, so have you heard of spot interest rate? Interest rate yang you belajar sebelum ni, you belajar guna I saja kan? Okay, so we have another type of interest rate which we call as spot rate and forward rate. Okay, kita tak sebut sangat interest tu panjang sangat kan. Jadi the rate kita terus tahu dia adalah interest rate. Okay, kalau in Islamic finance, kalau kita sebut rate tu, it refer to profit rate. Okay. Spot rate dia punya okay. Spot rate is the rate paid when money is borrowed now to be repaid at a single date in the future. Okay, borrow now, repaid at single date at another date in the future. Okay, so that rate employed we call as spot interest rate. Okay, spesifik memang spesifik punya rate. Kalau yang kita belajar sebelum ni interest rate, memang kita bayar in the future juga. Okay, tapi itu rate secara umum. Tapi kita ada spesifik kontrak yang menggunakan spot rate. Okay.
So we define this A0 IN. Be the annual for rate. So rate ini, kadar ini adalah tahunan. Apa tak masuk tadi? Kadar ini adalah kadar tahunan. Between now. Kenapa 06? Kita memang simbolkan kosong tu dari segi masa, kosong adalah masa sekarang. Satu adalah in the future dan seterusnya. Okay, so now adalah masa sekarang, M adalah future. Okay. So we say present value of an amount AN payable n years from now is given by equation 9. Okay, so this is a formula which is known to you. A0 sama dengan AN divide by 1 plus 0 IN power n. Okay, macam mana you draw? How you draw this or you illustrate this equation? A0 is present value. Amount is amount apa? Apa nama lain bagi amount? Okay. Amount apa lagi? Accumulated value. Okay, kita belajar amount adalah future value ataupun accumulated value. Okay, clearly daripada segmen di sini, AN is amount payable n years from now. Okay, dibayar n tahun kemudian. Okay, jumlah yang dibayar n tahun kemudian. A0 adalah present value. Okay, so this one adalah okay. So amount in the future. So looking at this one, this is a basic concept you learned before. So you have time now, and then you have time n. Okay, future time you adalah n. So sekarang kita kata amount to be payable n years from now adalah an. Okay, itu yang you kena bayar. So present value must be pada masa kosong lah kat sini. Okay, how you relate A0 and N? Okay, it must be, bila nak dapatkan A0, mestilah you kena, kalau you tahu A0, you nak tahu berapa yang kena bayar, dan you kena buat apa? You tahu A0, you nak dapatkan berapa yang you kena bayar, you kena tahu apa interest yang berkenaan. Kemudian you boleh accumulatekan. Okay, on the other hand, bila you tahu AN, you nak dapatkan A0, you kena discountingkan. Okay, in which you still need to know the interest rate. Okay, so dalam kes ini, when we talk about spot rate, and it is simply a contract which deals on the payment borrowed now, pay at time end. Okay, specifically at that time. So the spot rate is given by
0 I N. Kan tadi annual spot rate 0 I N. Okay, pinjam sekarang bayar N years in N years. Okay, so bila kita tahu rate dia begitu, untuk tahu dia punya present value, so you discount kan AN semasa kosong. To discount that, you must divide AN divide by 1 plus 0 IN to the power of N. Because 0 IN is an annual rate. Okay, annual rate. So setahun. So N jadi annual. So 0 IN. So you discount kan masa kosong dengan kuasa N. Sebab dia melibatkan N period. Okay, so itu adalah definition untuk spot rate dan macam mana you tentukan present value bagi satu amount yang perlu dibayar N tahun kemudian. Okay, so a forward interest rate applies to contracts made for a period forward in time. Terms are determined now, but the actual loan occurs later. Okay, so you akan ikut contract ni could be dalam futures ataupun forward. Okay, do you remember kita ada derivative, financial derivative. Ada 4 yang utama. Kita ada option, futures forward dan swap. Okay, you akan belajar further dalam tahun 3 nanti on this. Okay, you tahun 2 kan? Tahun 3 tahun depan nanti you akan belajar derivative, terbitan kewangan. Okay, on this derivative, so you akan jumpa balik rate yang begini. Okay, so forward interest rate can be calculated from relevant spot rates. Forward interest rate can be calculated from relevant spot rates. Okay, so this is, what do you call this spot rate as? Ini adalah interest rate. Loan buat kat mana? Masa kosong. Sorry, doctor, the camera is lost focus. Kamera tak fokus. Oh, okay. Tak ikut doctor. Tak ikut saya. Nampak kan? Boleh nampak. Kalau saya dengar kan? Boleh. Boleh. You nampak saya punya. Lupa dah saya juga. Okay, so 1 tambah 0, 1 I tadi. 0 I 1 is made at time 0. Payable at time 1. Okay. And then how to say? Mana kita nak tunjukkan? Okay, think of this. Okay, kita ada so this is about time 0, 1 and 2. Okay. So the rate between 0 and 1, rate dia apa? 0 I
1. Okay. Between 1 and 2, 1, I, 2. Okay. Kalau between 0 dengan 2, 0, I, 2. Okay, ni dari sini sampai sini. Okay, to see the relation, think of um, apa? A loan of RM1. Think of a loan of RM1. Always easy. You akan buat RM1 sahaja. Lepas tu you ikutlah you nak darab dengan berapa. So bila kita formulate is easiest kita letak 1. Okay. Okay. So RM1. Pada masa 2, berapa kena bayar? Kalau kita consider ada 2 rate yang berbeza ni. So ia akan accumulatekan sekali dekat sini. Ia akan jadi apa kat sini? RM1 1 plus 0I1. Kan? Sebab itu interest yang berkenaan kan? Okay, so you dah ada ni pada masa 1. And then you nak dapatkan value pada masa 2, you kena compoundkan lagi. Dia akan jadi RM1. Ambil balik. 1 tambah 0I1. You kena darabkan pula dengan 1 tambah 1I2. Sebab itu adalah interest rate di sini. Okay. Konsep ni sama je macam yang you buat sebelum ni. You ada kalau interest rate adalah I012. So untuk dapatkan sisa RM1. So what you do, you want to find future value as at time 2. So you akan dapat RM1 1 plus I. 1 plus I kan? 1 plus I kuasa 2 sebenarnya. Okay, sebenarnya 1 plus I, 1 plus I. I itu merujuk kepada I bagi setiap interval masa. Tapi turn out disebabkan I-nya sama, jadi tak ada perubahan lah. You boleh terus kuasa 2 kan. Tapi bila kita when we deal with spot rates, then you have to consider each as different interest. Okay. Alright. So that is the one on this side. This is okay. So think of if we have the contract is loan from time 0 payable at time 2. Straight away at time 2. Kat sini ni. Jadi dia terus pergi ke 2 dengan interest rate yang sama. Dalam kes bila yang ini 0I2 dia adalah annual rate. Tapi annual rate tersebut annual rate bayarannya pada masa 2. So this becomes something like similar with this one. You bukan kuasa 1 kan kat sini nak dapatkan 2 ni. You kena kuasa 2. Tapi rate ni adalah 0I2. Seperti yang you lihat pada equation 9. Okay. Kuasa N. Maksudnya tahun dia masih N. Walaupun interest rate itu sama throughout the period. So 0I2, 0I2. Okay. So dia sepatutnya menghasilkan future value yang sama. Menghasilkan future value yang sama kat sini. Okay, so to say this one is 0I. Saya buat warna lain lah. Jadi sini 0.
Okay, jadi di sebelah kanan ni adalah kalau kita gunakan spot rate yang dari masa kosong hingga 2 straight away. So you akan dapat sebelah kanan ni. Sepatutnya dia akan menghasilkan future value yang sama. Jadi you boleh tunjukkan bahawa you boleh tunjukkan bahawa forward will be given by this equation. You simplify sahaja equation ni. Yang ni tadi you dah dapat. You jadikan I1, I2 ni. So this is the forward interest rate. Okay, see, contract made for a period forward in time. Terms determined now. Actual loan occurs later. Actual loan occurs at time 1. Payable at time 2. Tapi terms dibuat sekarang. Terms tu dibuat pada masa kosong. Kita tentukan pada masa sekarang kosong. Tapi kita tak pinjam lagi duit tu. Kita akan pinjam tahun depan. Lepas tu tahun satu lagi baru bayar. Okay, so rate itu disebut sebagai forward interest rate. Okay. Boleh? Ada soalan? Jelas simple je tu. Spot rates and redemption yield. Okay, so we consider a 10% bond. 10% bond maksudnya apa? Ingat lagi tak ni? Lama dah pasal bond lupa. 10% bond? Maksudnya apa? Coupon rate. Coupon rate dia? 10% tu ialah coupon rate. Okay, coupon rate. 10% adalah coupon rate. Annually. So, coupon rate you simbolkan sebagai apa? Sorry, coupon you simbolkan sebagai apa? Dalam buku T ke? Coupon. T. T. Kena saya nak buku dah tak ingat dah apa kat. Atau macam lama je dah. Belum cuti raya lagi asyik cerita pasal coupon ni kan. Okay. So coupon kita we represent in the textbooks as T. Okay, it could be any lah. It could be any. You depends lah bila you baca any references. See the definition first. So in our textbook, we refer a coupon as D. So 10% bond, meaning that the coupon so the bond paying 10% coupon annually per year. Okay, so kalau par value bagi bond tersebut adalah 100, jadi 10% adalah RM10. Okay, remember dalam buku ni always dia gunakan 100 as dia punya par value. Okay, jadi RM10. Exactly 2 years to redemption. If the bond price is equal to the present value of coupon, bond price, so this is bond price, equal to present value of coupon and redemption payment. So we have, so this is 10%, dia bayar coupon annually. Biasa yang kita lihat tu, coupon payable semi-annually. Okay, kita tengok nak dekat sini contoh ni adalah untuk coupon payable annually. So, satu kali. Lepas tu, tambah dengan 10 tambah 100.
Kenapa dia jadi macam ni? Cuba recall balik konsep bond tu. Macam mana you tentukan present value bagi bond. What do you observe? Now that you are considering spot rate, bukan lagi interest rate sahaja seperti sebelum. Jadi sekarang ni kita sedang consider, we are considering spot rate. Can you explain what the difference that you observe from this equation P with the one you had earlier? Apa beza dia? So kita ada at least exactly 2 years to redemption time 0. Okay, tahun 1, tahun 2. So 10% coupon. So dia punya par value ialah 10. Jadi kupon dia membayar RM10 dekat sini dan RM10 dekat sini. 1 dan 2. Okay, so dia punya cash flow. Saya tak tulis unit Okay. Jadi apa beza apa beza antara formula ini dengan present value bagi bond yang you belajar sebelum. Sebelum ni you belajar I. You dapat apa kalau gunakan konsep yang you belajar sebelum ni? Sepatutnya jadi apa? You nak cari P P itu value, present value of bond. Macam mana? Konsepnya mestilah you discountkan setiap cash flow yang ada. Okey, jadi cash flow yang ada kat sini ada 3. Jadi 10. Bila kita nak discountkan dia, kita kena buat apa? Sepuluh kali 1 plus I negative power of negative 1. Kali lagi, Munfi. Is it 10 times 1 plus I power of negative 1? Negative 1. Okay, and then that is for this one. Okay, how about the next 10? Negative 2. Okay, and finally you have the last cash flow. Plus 100. Plus 100. One plus I to the power of negative 2. Okay, ini basic concept. Tahu lagi ni. Okay, sampai spot rate, so you should know this one very well. So you have 3 cash flows here. 1, 10, 10 and 100. So for 10 one, if you want to find the present value, then you just discount. You have to go back. When you go back, meaning that you are discounting the cash flow. Okay, so counting the cash flow by 1 year with the interest rate I, so it is 10 divide 1 plus I. Okay, divide 1 plus I ataupun multiply by 1 plus I to the power of negative 1. As given here. Okay, then you have the next 10. So you have to go back 2 times. Then it makes a discounting process of 2 period. Okay, so 10 bahagi 1 tambah I kuasa 2. Okay, so 100 berada pada tempat yang sama. Jadi dia akan buat benda yang sama, discounting 2 kali. Jadi 100
bahagi 1 tambah I kuasa 2. Kalau sebelum ni, kalau you ingat formula yang diberikan, kita akan ada this part. Biasanya kita tak buat sependek ni, kita punya panjang sikit lagi. Yang part saya warnakan hijau tu ditulis dalam bentuk persamaan annuity. You ingat tak? Macam lupa je. Banyak sangat makan kuih raya. Kan kita ada ni. Ni adalah dia punya kupon. And then kita letak annuity factor kat sini. So A 6I. So dalam kes ini kita akan jadi 10 present value kan, annuity apa? Ordinary kan? Sebab bayaran at the end of period. 0 1 bayaran at the end of period. So kita kira annuity ordinary. So hidupnya adalah 2. Jadi 2I. Tambah dengan 100 salin balik yang ni. Ataupun you boleh 100 tambah I kuasa 2. Ataupun boleh juga tulis sebagai, nampak tak warna striking? 100 beli 2. Ingatkan BN adalah 1 tambah I kuasa N. Okay. Right. So itu untuk kes yang biasa lah. Tapi sekarang ni kita bila melibatkan spot rate, interest yang terlibat adalah dari 0 sehingga 1. Dari 0 sehingga 1, interestnya adalah 0I1. 0I1. Plus, untuk interest rate yang seterusnya, ni 10 tambah 100 ni, dia adalah ini sehingga sini. Rate yang terlibat adalah 0I2. Okey, 0I2. 0I2. Jadi you tak boleh dah buat macam cara tadi, tapi konsepnya tetap sama lah. You faham konsep. Kalau you faham konsep tadi, you tukarkan you punya interest rate. Instead untuk yang sebelum ni, dia adalah 0 menjadi 1. Terus dia buat sekarang, dibayar pada masa 1. Jadi interest rate-nya adalah 0I1. Okay. So kat sini akan jadi 0I1. Whereas untuk payment yang dibayar di sini, pinjam di sini, bayar di sini. Jadi 0I2. Okey, 0I2. Tapi bukan di sini sahaja 0, bukan antara ni sahaja 0I2. Ini ke sini 1I2. Okey, jadi sebab payment di sini, kita akan ambil interest rate 0I2. Dekat sini pun akan jadi 0I2, 0I2 untuk payment ini sahaja. Ini untuk payment ini sahaja sebab payment ini dibuat pada masa 2. Dia loan dibuat pada masa 0. Boleh? Boleh kelas? Yang di rumah? Boleh tak? Boleh. Ya. Okay, so given P, we cannot estimate 0I2, 1 and 0I2 from the information given.
If, however, we are also given the details and price of either a 1-year bond or different 2-year bond in the same bond market, it is possible to estimate the spot rate. Okay, so let's see an example. So government bonds X and Y both pay annual coupons and are to be redeemed at par exactly 2 years from now. 2 years from now. Okay, coupon payment has just been made in both cases. Bond X has a coupon rate of 13% and stands at a price of 105 in the market. Bond Y has a coupon rate of 5% and stands at a price of 91.25 in the market. Calculate the 1-year and 2-year annual spot rate. Okay, cuba lukis. Cuba lukis. Maklumat yang dapat daripada soalan ni. Yang kat rumah pun boleh lukis. Okay, boleh lukis So kita ada dua bond sekarang, X dengan Y. So bond X, dia kata dia punya price, coupon rate 13%. So bila 13%, par value adalah 100. Jadi coupon yang diperolehi adalah 13% setahun. So you akan dapat 13%, RM13, kemudian tambah 100. Okay, so dia kata dekat sini price of bond X is 105. P sama dengan 105. Okay. So on bond Y pula, masa sama 012, P-nya adalah 91, 91.25, and then the coupon rate is 5%, so 5% out of 100, so RM5 lah. And then 5 plus 100. Okay. So we plug in into what you learned just now. You tahu this one will be 1 plus 0I1 sebab rate dekat sini adalah 0I1. Kan? Untuk payment yang pertama. So 0I1. Untuk payment coupon yang pertama. Saya dapat kat sini. Correct. Okay. So for the next payment, 13 plus 100 or 5 plus 100, it is a 2-year contract.
Okay, yang melibatkan spot rate of 2 year. Jadi interest rate yang terlibat adalah 0I2, 0I2. Okay, 0I2, 0I2. Untuk payment 13 tambah 10 dan 5 tambah 10 sahaja. Okay, so the second payment. Okay, you discount 2, kuasa 2 sebab 2 period. Okay, so you have both. Sekarang ni you nak cari, you dah dapat 2 equation. You nak cari apa tadi? Calculate 1 year and 2 year annual spot rate. 1 year, 2 year annual spot rate, maksudnya you cari apa? 1 year and 2 year annual spot rate, maksudnya you cari 0 I1 dan 0 I2. Okay, so you dah ada maklumat dekat sini, you ada 0 I2, you ada 0 I1. So you boleh tentukan dengan menggunakan dua persamaan ini. Boleh kan? Okay, so cuba tunjukkan you dapat solution akhir ni. Boleh? You akan dapati 2 year spot rate adalah 10% dan 1 year spot rate adalah 12%. Okay. Sedikit saja lagi. Slide tu dah habis. Yang saya tak terang tentang liquidity preference, expectation theory ni bolehlah baca. Strips, saya nak cerita sikit je lah tentang strips ni. So strips ni adalah secara ringkasnya kita boleh kata satu bond tu dikeluarkan untuk satu tempoh yang panjang. Okey, kemudian apa yang menjadikan strip ni adalah bila setiap bond itu dipecahkan. Patutnya maturity-nya contoh 10 tahun, tapi bond itu dipotong-potong. Sebab tu dia panggil strip. Dipotong-potong, jadi period dia jadi dari masa kosong sehingga 1 saja bond tu. One period. Instead of bond tu dipegang selama 10 tahun, bond itu adalah bond 10 tahun, dia dipotong-potong menjadi dari masa kosong sehingga 1 saja. So one period ataupun mungkin 2 period sahaja. Okay, yang ini berlakulah in real life. Okay, bukan semestinya bond tu memang tempoh panjang macam tu. Okay. Okay, all main gifts are now issued as strippable with same coupon days. Okay, so corporate bond, seperti yang kita sebut sebelum ni, kita ada corporate bond, kita ada government bond, kita ada corporate bond. Okay, kalau government bond, that's secure, sebab bond, government boleh bayar kita balik. Kalau corporate bond adalah bond yang diissue oleh corporate ataupun syarikat-syarikat ni. Jadi usually dia akan bagi apa kita panggil, dia akan bagi kupon yang besar. Tapi bila kita ambil corporate bond, biasanya orang tak akan ambil untuk tempoh yang panjang. Kalau dia ada contohnya banyak tahun punya bond, kita tak ambil. Biasanya dia tempoh yang pendek sebab risiko dia tinggi. Dia bagi kita pulangan yang banyak, tapi risiko dia tinggi. Kalau dia default bermaksud dia tak boleh, dia bankrupt, so dia tak boleh bayar kita. Okey, bila dalam berhutang ni kita ada perkataan default, mungkin. Okey, jadi yang bila bond ni maksudnya
Bila kita beli bond, kita beri hutang kepada orang. Kepada corporate, kalau macam ni corporate. Ataupun kalau government bond, kita bagi hutang kepada government. Jadi government biasanya tak default. Biasanya. Dia akan cari jalan supaya walaupun tak ada duit macam mana pun, dia akan pusing lakukan mana pun supaya government tu bertahan kan. Okey, tapi corporate dia boleh default. Dia boleh bankrupt, jadi dia default. Jadi bila dia bankrupt, dia tak boleh bayar kita. So kita tak dapat balik kita punya duit yang kita beri pinjam. Okey, jadi biasanya dia akan bagi bond kupon yang tinggi. Tapi untuk kita, don't take risk untuk ambil yang panjang, ambil yang pendek saja masa dia. Sebab dalam masa yang pendek, kita boleh mengharap dia tak default lah. Dia tak bankrupt dalam tempoh masa. Okey, so itu sahaja berkenaan dengan bond. Okey. So kita akan, ada soalan tak setakat ni tentang bond? Tak ada? Ada tak? Kat rumah? No. No, okay. So kita akan masuk dalam bab yang seterusnya on equities and real estate, in which on equities kita akan belajar tentang dividen, stok yang membayar dividen. Okay, so kita akan tentukan value bagi satu-satu stok bergantung kepada dividen yang diberikan. Dan kita akan bincangkan juga tentang real estate ataupun kita sebut secara ringkasnya pelaburan dalam hartanah. Okay, kita akan ada industry in classroom pada 8 hari bulan. Hari Rabu, minggu satu lagi, kita akan jemput seorang penceramah tu berkenaan dengan real estate investment. Okay, so you will listen daripada expert, orang yang memang berurusan dalam pelaburan berbentuk hartanah. Mungkin you boleh fikir-fikirkan contohnya macam mana nak beli macam mana planning you all lepas kerja nanti, nak beli rumah dulu ke? Is it wise untuk beli rumah dulu ke? Macam mana cara nak beli rumah yang berbaloi? Adakah macam mana rumah tu menjadi property, rumah kedai menjadi satu investment yang baik untuk you? Okay, so think of it. Nanti you boleh tanya soalan sebanyak-banyaknya pada kawan saya tu, kawan sekolah menengah. Masa kelas. Untuk tidak mengelakkan sebarang masalah untuk cari masa, jadi saya buat masa kelas 2 jam, 8 hari bulan. Okay? Okay. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. For the project student, right? Our survey group is already finished the questionnaire. So I think we have to have a meeting with Dr. Wright for our survey group. So Doctor, which time did you free so we can have a small meeting to discuss the questionnaire? Saya janji dengan Sarah untuk jumpa hari ini. Nanti lepas saya jumpa dengan Sarah, saya boleh discuss. Mungkin kita boleh cuba malam ni. Pukul berapa? Sebab I think maybe other members that will Datang join malam. the meeting. Kalau tak boleh malam, mungkin pagi esok. Esok dia ada kelas kan? Esok tidak ada kelas. Mungkin early pagi esok. Kira-kira pukul berapa? Sebab pukul 8 saya ada kelas untuk partial differential equation. Oh, sampai tu. Okay. Betul macam mana? Cuba find out. Okay, kalau tak pun esok lah. Esok saya cuma ada kelas you 11.1 sahaja. Lepas tu tak ada. Okay, so maybe I ask my member first, then we find a common time, and then I ask Doctor again. Okay. Okay, thank you, Doctor. Ada. Attendance ke dah isi attendance tadi? Attendance.